Okay. Waangalizi watukufu wa hili dahu la RTMC, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamadi namnikau rimunishani ya ukaya usiku hamaleo ngarjuhenda na humnikani haungarjuhenda na ukaya wadzimana Abdalla wa Abdu Hassani kao woide mdu kao hakubali ujibu ya masuala ya usiku wa leo harma ye grand entretien ya hatu ikao hunu si henda na upara haina mndu harma idahu la RTMC si hupara wandu wenjiro wa siasa rana nana walimaji walozi maendeleo soni ya henti hatu si wapara harma mipango mbali na mbali na hunu ekare ndo tana bahi harma zenti hurala nizo rikari lahiki Abdalla Abdu Hassani shahunu hatabu za connection na tabu za mwenje ziende na ungua kabisa mawasiliano ya hatu sababisha karjenda na utimizi mpango wa hatu ama ulawana nele suala hilo zakatiri zambo zinu haisa gasi tayari ndasinae ili rihadisi mbavi ritimizi mpango yabo yoke tina budi hau kaitina shaka ya ukayaru ridireje dingoni so ni mai masuala ikao rende na uyapanga hau masuala ikao rende na muzisa juzi kaitina budi ruridiri muzise osikwa leo ama kabla rijanjia harma ya masuala hatu Abdalla Abdu Hassani, assalamu alaikum laulia wakazi ikaungwarudunga wazanyakati zini. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba menji Mr. Yusuf neledaho la RTMC rango wa joura angalia rango wa jourishia hezenzia za radio nanu mfungutano ye tekniki neledaho la Facebook FM homla hiki manla hiki leo handani doka kujala hiki Abdalla Abdu Hassan ulahiki ye raisi wa hedaula ya uhaki haukata mbanga mfanyo siasa abili mruhusu nibeheze ntosa no sikitifu nijilie owenyize mayiti zaho wana wa hafa arumaze bahari za henti ya Tunisi wa kwanza wa junre Ulaya zaidi ya wane 20 na mbahindu nijilieze fami hazina laho wana ama wahedaula ya uhaki shababi mkombozi no wazaze wenye rumbi ikawo rowalo hundani rowalo bonzeze nsanansa za hulemengu ngaritsanganyi hao ribehewo mhono watanga juma zefami zaho wana wapotelewa neze maiti hizo riwambi yokaya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dilatanga la hatu sonti pia shalila titanga la waoche au kalila tanga la taifa benge zeberam kazijasa mbansini benge sirkali kwa jafanya komunike benge wizara za habari za bonze kwa jawene sausikitifu benge ye rais ya renge daula tu otaji hakaufete mwaha katata ujale tanga ziro la remo wakazi shahadzi na laho wa komori watahoe daula ya uhaki eni mbabanu walio ngaritanganyi hao ribe homhono watanga wa hatu juma zefami za potelewa o wanahao marhaba menji. Marhaba menji Abdalla Abdu Hassani ngarinjewa harma mpango hatu ni masaili ya hatu ili rendeleno mpango ulawanana wa dhukuru ye daula haki tujuanza ni juwe haukayanga sinansi humbili banu hufanya declaration ya ukemanzishi jimla wahe ye movement daula ya haki hunu masiwani haisa hauzuliwa ze dhamana zaha heri johanza maelezo zaidi usoni mwale suala linu. Maraba menji Mr. Yusuf handanido hanza risomese mafanya siasa nane sesete civili ne mazama nano walone daula benge wairenge hegoshamvu si mashababi wa leo nge bidori somese namna maudu rekorenga zedo amanazinu ne kama uduri zirenge ilize desizwe kaonda endozi jo kwenda za rengwa shamru ake makini yajwe namna ajoko urongoa yajwe namna ajoko anze hestiloahe yajo kabala rwa daraka ku shabala kajarenga daraki ya fami au mji yabo handani hazina laho wanama no wazaze wenze rumbi rwalo hundani rwalo bonze ye akti kawo shiletendwa shoti ziro haku wala kabajaka yetendwe ziro shokashi zingamanye shambeke kwanza wanze isimu aho au isimu ya baru anzo wibehe hunyese msitiri mwongozamba ukalila ndele tefa ndelangamia
yabo ula mrekebesho wanrongo za janai kaunga rjuzi benuweho rendao sharaha reja dungaye mashtaka hahe haukaha beha barua harudatsa hesquiz public haruma zentananta za ulimwengu no wa Komor yabo ribuliye ye biro wende wa trashe le suala hilo waje wanikemi rais ni jen lirenge decision lelehe jabo na lirenga na leleha yabo haruma mda utojoka wa hule yabo wanachama wahe daula ya uhaki rowa junro hundani rowa junro bonze ngarijo nyamizana ye magunji juma decision ya mwiso ikao diyo rijo familia ye mwananyasi ye ujuware jezwaze dho manazaha ye ujuwa kakare jezwaze dho manazaha shahandani do humshukuria haukaha somesa ulemengu hasomese mafanya siasa hasomese mabana huka kamru hauzuliwa haruma shama walo wingu kojasiha walo wingu kojahe na mamjiri wa hukange na wanadamu wenchi ngena mji kawo mwanza ngena wanzani wako mwanza no kwa jajuha wa manilia waelewo kayonde hale handani do humshukuria hazina lahu rais nano wana amani washukurie hena mzimaru mao rolo hundani rebulobonze yayeleoka shilashitishi yengo shahe shama ne mwanzishi jimla shazila ndeze dhamana ndeza mdangusa naye haekeya hata hasamaha eshamanga shijwenda shanyamilie ekawa kubale samaha haweka kwa jakubali ezahenge mwanachama rangudo sukuila mpaka na leo kajatolo shamani sha ndeze dhamana za ebenge hadzina laho wanama rwalo hundan rwalo bonze handani rikwanza warengo msomo ula waeleokaya odungana inti shamba unti mji untu wanzani shainde maudwa hensi hatu wanrwandi somara ngundabaha ishele maudwa karangeze dhamana autimizi rambauka vano warizaya warambio kamano kohinru womru mrambu wa hotambayoni ze dhamana za daula za ho wanru na wamilikisha zenkuliyo zonrwandi sozonara nguleo kaze mkuliyo zija za pamba ya wata ze dhamana neze decision za hao zoto ja pamba kaze decision neze dhamana ngaze ndawo hajirma ya wate daula maudu hena dhamana wajohuinika wajoka ne kapasite wa ukingia letwefa linu haukae waunda uri watashi yao shakaritu tashaze famiza hatu shayeto amaya hatu ya maudu de mashababi ebenge ila hatua ya kishababi roalo hundan roalo bonze zambani mbani ngarijozi tekelezabo rendao kale chama wakansiri nyamiza jumaye desizo ya mwiso. Maraba menji Abdu Hassani hunu kabla rijatimizo mpango hatunu ajau wadhukuru le suala lahi emuwa daula ukakajabeha ze kajabeha ze mhono watanga wa hayo sonima ze famia ma kartunji hizo ulananizo yemuwa daula hakau ufete maha harumashe siwa shanzuani usiku wa jana engo jitamko je haswatan baadhi za masuala ikao hauzisiwa na watangazaji na wajaude hutuba ya hahe karnaushinda revumbwe hutuba ya hahe pia pasha juanza mfanye na upwezo mteti usoni mwa hutuba ya hemhu wahe ye daula handani yemhu wahe daula bo wawe juu yende mhu wa hufakuzi ukombozi wa kudeta wa hensi ya hatu harumama bintu mkubalu kayende raisi wa hangu arenge daula boritojo arifanyeje shatsi na humtoin tina huparo humtoin au kaiti raisi wa hangu sha benge Bob Denar de aja yarenga yenti yatu mateka la dhimara de Bob Denar harengenti ya hatu de mhu wa mateka wa hensi ya hatu shabo tukabo ngari mtoyo zezo amana ngari mtoha mashkuru boritojo arifanyeje yahimili wa hegosia mvu nele jeshine mahakama na baadhi ya mabalozi sha karja kubalwa winji wa hoa Komora rumwa mafunfu jane mengo minane karnahu mtosa ya ukayera isi wa hatu minuhu haziwonesa jana kamba ukayabo risangarandi sao mongoni mwe makalima ya hahe manela ti hutuba mongoni mwe makalima parazari ya kauya tanzuani jana ya yatebonsi lahi hajanele suala hilo la ukaya mimi tibwemi wango beti salama rangu jano nra leo shaa
tina ujuwani paro wandu ikawo kwa tuni kubaluka mi rais wajebeti salama wala weabo wende warengeze mikro wambe miti rais mwiso waje wanifanyile transition abwe maana yabo ngukubaluko winja huwa Komori kwa ja kubaluka ye rais auka rais ekado jifari ya ndwambe ye rais ena rais kabatiyo na mashaka rumwensi ino rahana taki Abdul Karim haruma mahamili wanusu ya iruma mashaka na ekaja parore mwa wakahumtabisha no wakotaze moteri sukari rawo wakautaze moteri ro wakutua ro wakahumshangiria ro wakahumsaridia ro wakwanza wa mtonyuba za ulemenguni hatsodo mbokaya nyonti pia ngamjonra ze faida za herehema auka nyonti pia tiberenkarwa timrawo mzo uo ngamijuku mwaho wa Komori kabati ya wana utungu Hamased Mohamed Jauhari ya enda buruba no hatoko jibo na rais kaja kubaluka hasihata wakata kwenda tolo mihono ni Bob Denar ya tolo borobo la Réunion ya JRJ hunu masiwani hata jare se votie na taki hatoka ne jirma ya urais wende ya wahi ya tunje kiama shawoi wendo yefanya tervaso bonze yenda yango wajenuka ya almuradi banu mira isi na votewa ebanu aboyo alama ukaka ja votewa ukangwanzo aji force ya votewa ya kubaliwa awahadaniwa yewa yengu jijoka kati rais abili kati na lefunvu le jinji laho wa Komor yonde manamboka kana ujwala hiko watsondae beti salama watijwamba kwa jamkubali yo alama ya ukaya ya alama kalima ya Abdalla kajamba ukaya kana ulahiko watsondae hamba ukahini ya joka umlahiki ngebidia kubali ke rais wa daula ranzi ngewa hadisi yoti fasiri ya pakamraki dae abo yonde heliwele washene mratsu kubaluka ye rais awetsindae ewa awetsindae na banu atawa maopoza wala atawenda atawambera isuka ya wetira isi wa hatu yayo makalima yabo henna mrutsindaye uremweze fikra zamba wetira isi watu rangule 24 marsi yabo ngukubaluka yetsindae abo ngukubaluka katsontsini mweze amrizahi ile suala la Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngolionoje namna jitekeleza kamfikiru kayema jawabu ya lapi ya tiyamba jana handani hakonfirmo kayende yafunga Sambi hadalilu zinji hadalilu ya Naam. Rais Azalinde ya mfunga, Rais Azalinde jomfungua. Namna juji ya kubalende la pitali. Ne mahakama. Ya zilwa ya tende la pitali, aborele uke ya mzi yandae. Ke jajo mpiri ya fanya tervaso fungo ndani hahe. Ya keka fanya tervaso yenda bonde yende ya fanya tihiro. Wakomori waziwono, haukawa woneshti shahada isharu mazerezo. Yabo, sijuhanzale suala Sambi, rililawe bali nsafira sharia. Inaferi ya siasa yende ujuo sukwajo humto wabo yende ujuo elera jomwe hansi yabo leso alalili ntilamru ritibatema magistra waongo arumilwao shalinu amri la siasa sirudamine shihada ambaye kado paramru uma telefoni embabi yoga mkonfirme banu hele jina la Mwenyezi Mungu na mtume hapara dhamana wa mahakama amwambiyo kayondo siku njore ngebunduki ya hangu nifume magistra kale suala la Sambi ilo msubuti mwambanga mumniko liberté provisoire hau mwambanga mumlibereyo mitso venko mbangu wami ye magistra wa amjo mremapea amjo mwelimine na mtawe suala hiyo beyo affaire technique yabo yatijabu ke kado pare magistra
ya bunga ranzura mbukaya le suala la sambi tijanzo wa Komori kangwa komanto Mwenyezi Mungu ahifadhi sambi shati duha bile mahakama lin suala la bandani la heleda hula hele tandra na biro ya beti salama no mwendo ahe mtuje ohai batina hizo mruna tawe bali suala la mshe na mme na sambi jaju anzarilete yabo lin suala la siasa la azali la problem za rezo chalinti suala la sharia naam saraba menji Abdallah Hassani hauruha harmai diskur manaba nuripanga au masuala menji bwana rais naam hajatimiz ruhusu suala zima maana ya diskuru ya heti yamba jana ntina mradini reja pia leo au kaila suala ya tramare la mashileo mru ya kautashileo bonti kejaka na tafsir hata ledzina la rais mrukaja kwa aminu kola dho amana shama mru pondeo tuskuruika wikandeme Abdallah kabla wajanji harmale suala anzumjie zabarindi nika ranzi azali rais wa dawla yandisaze khutba za hahe ranzi wandisomrema ze khutba za heka japaroka khutba za mradi hena usikotwa yatoa khutba wetwamba ila kimbwalambwa ila ya kitoto ila ya kijau ani banuze khutba za hezonti pia ranzi wandisomkontre zitore ndi hazape uzonti pia aruma mafufu jane mengo shenda batwili yabaruma mafufu jana ye kumenda bo yambomba ndongo ya mradi ne yata mwana mtiti yetso jwamba sangana tata shabotoka mafundo mema ya rumishiha shaya jirma kiraisi ze diskuru za hahe ne mavazi ya vao yokadungana ukaba numrwanga liwe makalima mrwanga lwa humvaya mrwanga la ze geste za kurongoza mrwanga liya namna bo swemara ya hahe izo pia mrendiso wandu yojua wandu wa mkorije hata mrujwa sanksonewa hizo harumanti yabo sisi singarangali yawe zetelenga rangali yawe maraisi wabira banu namna weko gabile maranja hao kaudangalaze hutuba zahe za honeye maranja za upashewe maranja hamakatsuwa za tamba mrubonti juu hamadu faume wa Suudi gujiwazo amabada Mwenyezi Mgundaye ani duskuru za utodharau yemasiwa ne maraya wa mwangalia wa mabala katsuwa za mbamru ende mwenzanki la he dunia yabu kabati mrutu zijua shaye ulondaye 100% kajajo paroziwon jaboke utsindaye 100% kajajo paroziwon ndena mna shaye reyeli relevazi rezegeste remakalima reduskur kutsu na dhamana wa daula rumansi ngamjio armesu alamu isu ya jana handani nganzo yele ukaya hahisashe imani ne kama nadamu hahisashe imani yawesha mbawu sondo mru wa jahannama na handani doka kasherehi maha kajashinda uweka uluthabiti ya ushinda ya rehemu o watukufu wa farmenti inu bonze hususan do wafa hauwa de wa corona kajashinda na siri la tazitwa zarandenti inu servisi wakamababa kwa rumenti inu watu zishwa rumaze arundi za Komori kajashinda uzamba wamavukaya nguisoshe imani yabili rukaya hafiwa numhono mmewahahe mbabahahe fundi wahe mufti kajashinda mbokaya umahobiri na hii nando lataye nafsi yahe mufti wahe daula sharftair wa Said Maulana al-Jamali al-marhum kajashinda yo ala mabiluka hahisashe imani yararu yabu yakaya emru yamnikaze votinga yumkini haukaya hafu krizi yumkini hoka haralwa hitswa jaza ikawo hafu hala wanapada nele pandelo nde lamri yede yamri halo haukayende yamjaziza kajashinda wamboka mguna rehemu yemhu wa heseni haukarivunzishiwa ila mongoni mweza ajirinai ngukaja mnikeka uluthabiti wala mayukaya Mwenyezi Mungu hambunguzizasha imani yararu ukarifi wa ni Muzawari Abdallah wende ya mheza habo omongoni mwandu wenda waona sambi wakoja wamvote uomongoni mwe marijali wa siasa wakahumsutene ya wafe Abdul Majid Yusuf wafe Mzali Mrujaye kajashinda Mwenyezi Mungu mbeka uluthabiti ya rehemo wafaha ya wafaru mwensi inu kajashinda hata kajashinda ya ukahesashe imani oshinda yamba ukaya Mwenyezi Mungu na risamihi
riwone namna ya heze mezwiri zinu rirejezeye swala rejezeze jamaa neze juma kajashinda Mwenyezi Mungu ambunguziza ye imani ya Uislamu amto wao rohoni yabo mru amandu wo yo alama ya ukaya katina susi ya ndo hafa kamre sahafu wala hatwamo wahe abula msomo wanzobali yo wambirili yao no wamshangiria oka monweza jirafe swali mwangaleza jira mutu mwangaleza jira salimu haundri hanzua ni nguzi noto arabu hata utoshindambo kabamba jirinrongo komore ye hate mufti ye wahahe ikaulondele pesi ya kanilo yabo yohone sokaya hakika ekuwa komoringo ndono mtsuwe makati ya mwisho yana uwanroa haheti hule banaru ma demisio sita zijoye lesho amezania abo wajuzulu nzo dhamana sino abba madhamana wa sirkala madhamana kijaishi shanga bajubla wa hatua wanroa juzulu neze dhamana dabo yakawe samrambu ukaya waikati nasusi tendo mshe no wana ne feda hahe personnel chakati na haja ya susi ya masiwa yode menambo kaya harumwe diskuri yahe emana yakama jagala ya trihabonti sawa na shileo dokaya waye hahisashe imani katina imani na mruyesa imani lazima yasulishandu bomjumbi yende asisandu ngamani maraba menji na rejea harma mpango wajuzi au kayabalari rikaza haruma suala ikao abahanga ritimizi mpango watu wajuzi bana Abdalla Abdu Hassani hunu rikwanza urihakikishe gartingojia directement haruma le suala be kwa riwahiri landi sambabi de le suala la Shamsuddin Mafu ikao lamba shailo de le suala rakani lo juzi rijanza uritimizi ze haukaya wewe ngoswahihisho ya ukaya Salim Shamsuddin Mafu haparemhu wahe dawla hamwambia makalima ikao chide makalima ikao ngaya vumbulao ziakati zinu hau tujuru sa ukubali ukaya hakampara ya mwambie tanga wala Shafiu wala ti Shamsuddin Mafu Shamsuddin Mafu zinroaji Shafiu samahani babo ti redeje babi manabala rikari vumbua plutôt zo kweli rika iloli hisa na rivumbue ila Shafiu ila Mafi nafikiri heli Mafi hau Shafiu Shafiu bianzisha yambanzisha rais voilà ila Shafiu ilo rivumbua nafikiri ilo lisa lihisa ilo lisa donc yarivumbue ila yemrojine ila Shamsuddin voilà dilo abonda baraka za kwezi handaninga mhabi obogashe abo mwananyasi mkomori ikawo yeurongwaze luha pia za shikomori yahe masiwa yo mane hajibwe masuala yayo hakaurengaze referensi na zamba uwo mzali hane harumashe swa shanzuani hakaukonfirme zendrongo za Shamsuddin Mafu sha ili hongo twanza na bembari andani zi alama za Shamsuddin Mafu hakubali abo mimi ke jabidi rilete haukaye mwinyi hesa kubali hakubaluka ya Jafari haulwaya na yakubaluka ngujuwe ya muwa na yakubaluka wo mfo wa Jafar sima hakayabo zedeka za mwiso na Jafari hufa na wanru wenji wamba Jafari haulwa wambu yamba haliswa sumu hena mru wabweza Shamsuddin Mafu hesa kubali hamba haulwaya ngujuwe ya muwa na yakayabo haukahafuze deka za mwiso abungu juwe shatonga yabole suala hilo hawakubali ritilinjie haruda kubaleza asambi ukamita mboka waka watano wanru wakohanza waone Hanif Fakri wende wa liberi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi wa mwelimine harumo watano wao Shamsuddin Mafi hakarumo wararu wakubali wailiwa haraya harumo wailiwa haraya waondo wakasababu sambi ya tsura lwe daraki ya hafa yenda ya tolwa bala yaremwa mizinga mafeswadi na Shamsuddin Mafu hajuwe roli harumaze nungo hizo mongoni mwa wakubali na bala huno akaurengaze rezo yamba ukangu dafi usambi shamnyeze ngutsubenza kufuru hajireme hiti maraye jasoma ukabala bagu somo hiti matsamba soma
shamjo paraze famizangu wajene buhuri shahatso kubali reshari mfweja tsahwa haukaha confirme uka 2016 hajabanu shaye yanike kontrandui hanikanai kebidondo hamba ze eleman lonizo nizo nanikiwa haukamba ukafakri na Felix havumbana wasaya waja wamono wende wakatahezi ekililu wende welimine sambi yeye hajabanu hasibabu rongoza hahe hajabanu hakazizwa hizo haharaya sha sindu mfungwa wa sambi abo handani he sange na elema ya ukaya hahakikisha ukaya samba kwanza ralwe daraki ni fakri hajamono wende wa muwe shanga muziso salim maaf Shamsuddin maaf zabarindrini rangundo usiku wa parwani fakri wavumbwa na ngalama ya Felix na wanru wakabo wahimata razamba ge wakoje uhakikisho kayo paroja hone hamuwe sambi eza barindrini wakauchu wa hukabanu haruma mahakama ikasambi hafuka buda bala wafituka huzijua kujazamba bahibala wesa wane yarwa hitwa haukahukana elema uzidihi sisi bora parsaze elema zatu razunjilia rugabi lirihwambia haukari ni kiwazo bangada hurigabili watu lazima rifanye ze recherche ritaheze nongo zaho ridhibitishe rihwambiezo uja ukubali shakujamba dabo sambi yafungwa kwamba bizo fakraja ho wono mwedemu auwe sambi shando wakati ya ikililo yabo hokaya hujaho ni hani fakri abana rensu katsinda basambi yafungwa na rirenti ritimene deba na rengeli nla ukafakiraja ho wono mwedemu auwe sambi ezabarindi riboko we mumtsamdu wewe mru wa siasa mzuwani na uwe mjifahari nenzuwani zabarindi ni wajawoneha watsunongo na mrwa wabo wakufanya video watomboka hata lesu ala hilo tilamba mru fulani kaya fakirajani wono rendera uwesambi ani yaboze alama na zamba zombili zikanti upandahe mapesa balamba ukaya mimi njani kwa mapesa ya mbenru nani kiwayo havumbaze shifru emana watu kamba haloka a 1000 euro yezo emana watomboka uni kwa 1000 euro halenri wakwemani hwambie ya ukaya hutinzi wandu Faransa utinzi wandu nzuwani utinzi wangazija utinzi wa komori wa loma ore ze piesi hizo pia tunjilizizi watambilwazo hadetai na banviza isimu wakahunika mapesa ukawede joshinda ukenele shawiri la nzuwani pourquoi watu zamba kabuloko ni kwa 1000 euro ndi wafanya operation nzuwani wende joshindo metrize nzuwani shawa himata na zamba ukango odoni kwa mapesa ngeuzambe wawe ani yo alama ya ukaya njaka na hatamba mbapambo haukaze nungo na zamba haja hazi confirme sambaha blokewa mapesa yeye harwa facture haja honerese namna hazo na bala yemru ya mzi yaye mapesa yayo wo marabu washikueti wode ya mbloke mapesa yo yashtaka rumwe banki ya Faransa baoanu fakri wakaujua ye pisti hiyo wende wafanye relation wene dhama na mkueti huo yamnika Shamsuddin maafu hezo operation kwanza jazambe bana waje wadunge piesi inu abondo mbaba hanu yako jambi lokaye kahukubali relumine sambi garjo fanya intervention ata ubuliwaye konti che konti hiyo yayo mashtaka afanyi harumati ya sharabu kweti ya kone konti ya Faransa hiyo hamkataba wa hawone serikali ya Faransa wabaye konti hiyo ya tulwe mapesa yayo ya tukujo ya renga ya we mwinyumni kawende ya toshtaki ya bloke ezo manatu zambenri ya botanzari timizi njaju anza leti shatanza njibu suala zima mana hamba ukaya Abdallah kakuja tahasamaha mana hutaho wangazi jasamaha kuja tahasamaha gamjo paremru mshahangu yaje ya ujomo wenro boga silindi yemru mshahe ya heya bo ya mdhukuru mnamwa na mahaminane mwanamshe washinzuani wende ya jojaji bwemru mshaha washimtamdu mnamwa na mahaminane washimtamdu wende ya jojaji bwemru mshaha
haukamitide na jorenga bangano mina mrumshe alati mlindarongo we mjo na mnamwa na mtiti bahajwa adise mrumsha he shashako wata zenyile mnamwa na mtiti bahajore mani krizi zanongo mnamwa na wo ya jozamba mnamwa na wo rimpanga ya jajibu ekaha habwa mvukuru ibanu emazamanu ya tupangi haha kufuru na uji doji tuwazengu harma holi ho president kutina imani ya ukaya bai kwa tivumbulwa nai shata wenga wena wanru kaungu wapangu waje wadojibu kutona kabo gola tse jerma ya president khaswa sijau bomze sijonda shabahu zina laho president hangu do tenda mzangu sheri baunu president wa konyode ata konyode la kaburi lonso liganye kati kwa zabanja jonda mrani ke konyode ni bai ata na wilio samoroni ati jarenge dera muiyo handri hayo hantrapo mpa mashamburiera shahezemani za mradabi zezemani za mradabi vangu nivuzie boga weda mzadzangu amjoda mzadzao weda mbabangu amjodi hambaba hangu nzore ngo raisi unurwaye ukekuliwa ukekufanywa tambandongo halafu rido tsoza mbaba haho nomkazazi fumbo na mzadzao ndwati teze batina kubali ezangu tina uparoji bumrumshe walena mruti nacho mjibu kuishia Shamsudin maafu emana na bamjo mjibu wo president wa party abo wando wiza na hangu ya bidini mjibu shawanru wansini mwa Shamsudin maafu waumitido jibu okamto nama lezinkabani vambao mtona mafiti ukata mitido ko ntemito na mazinyama ukena barongo awedo ni shanerenga bangano banu sidorenga bangano sha amtsono ne sokabo ya bangu jopo mrumshe abwa déplacer deba mrumshe wo handa na tanjamvia jamvia wanramba mvia tabai mibendo na shida ne namrumshe shangwe shiyo ha confirma rumwa yesheni yanyu hiyo abangu jopo mrumsha heaje emrusu buti ya mrumshe kaungari juwao zetabu za mjiri wa wakataka ulole mrumshe wono kabja josubutiri za mbebano ngwendo yapo mramanduo yode mana randa harapanga mnamwana mtiti haukaya aritsuja daraja ya ushindana wanruwa wonoke marifatu ngawe mashashi nrutso mpula mnamwana mtiti ya wonokazo uhoza wala abamtsaho ka ye hadisi ya Shamsudini karadhiri lawe bansu tsanza nini ke tafsiraku haukayo risara mbaramba hesaji denose hakubali na rilinde mahakame horendao be masuala yamba yala langa jonda mahakame horendao ritini ke valori maraba menji Abdul Hassan shahunu vanu ngabo tabhiti ka orizifanya kitangazaji ya ukaya vanu Abdul Hassani yembwirimbwiri ya he dawla haki ne namna ikao nguji woneso ya ukayange ke contre ya Azali Assoumani vanu ngufanyo hazi en faveur ya Azali Assoumani ngabo watomi fano ya ukayangu gutambazo ye opposition iliyo Faransa donc nguve homa fiti na iliwa watambalie bon ngutio anru haruma problemu iliwa rengo wafungwa donc andunga onesao hizo atakatinga watu wao mfano haswa tanda mfano wahe mwana nyasi aliwali donc andunga watu wao mifano helio ya ukaya labda Abdul Hassan wala ngurumishiho en faveur ya Azali ngumprotege leswala hilo hawandu wao tuanza wajibu namnaje kwanza rane jajibu wandu wao ni huzise wewe naam au haruma recherche razifanya ya boto we recherche ya horangu wewe enga wena recherche recherche ndi wandu ambao andu tabhiti wangu kaya hezi lenga waruma zerezo voilà shamdu ka recherche rizifanya mane kwamba recherche rizifanya abunga wena PS ya alama narende enga wena ukutinara njojibu wandu ngwambao voilà gashi wanuzi sale suala heze recherche wafanya na wena alama ulizwa ndo ambao jibu lezu atna huzisa wandu ngwatuhumo ya ukaya Abdul Hassan ngurumishiho en faveur ya Azali changu jikashe le suala ilongo jitafute abanda bo waluzi sandro shabu handa ngenu hambo fanya recherche rada ila handa ninga mambo elali wali
abukonfirme valu sila ureje mboni waangalizi watukufu wa he la RTMC washilizi kaunga mdadunga o wajau ye connection yende na utawa kabisa ye connection yende na utawa kabisa amtahe haukaye connection ye tawa kabisa ngamjozi di urisamihi haukaye ngamjuao wakatie connection nge tawao yabo bila shaka ngamjozi di urisamihi haukaya ye connection nge tawao yabo harma muda utwahule nam a connection ija andisela aliwali nam ngamfikiru kaya upande wali mwana magashi njaparo retire anata mpaka ndaba ha gamjokomba banu wali yaliyo ujo confirme abaha ntwanza ninjeze details inji abo yo alama ukanga muhakikisho kaya lukumani haremali wali hatendata njatimizi hendata hamri hapoto ya Comor Telecom na yonja yambo mwanto baada hambiha ya mwende saze rampa harudi amri hapoto ya Comor Telecom shale zingiri lukumani kubala zilanrabo kamjesha jila lukumani kamjesho ka hashtag kamjesho ka fanya reklamo kazo nrabo lukaya zenongozi lona lukumani nzima hambe mru ya nambia ngujovela hahe ya vayela hahe heni mgujoven kombahe mwananya wanzo ni mwambie militeri ya kaunambio kaya hasihi mde bahaja wali ntwanza nundwe beyo desiye shamu confirme ukaya warengwa unsiye hasezise hende hatahema temwe hashitaki osoni mwejuji ze piesingizo yabo itolewo maudu aliwali ngujozamba tena yo ya handani ya bilar mwesu ala hiyo unabiye bogashi mru ya lawa mde ya gendarmerie ya henda ye hanti wo bureau procureur we modingoni wadoresa nwambali waluka yamba jao au parozishia haruma mjarado parozisha zila henna dawa ilona hakimu wa matafiti au gendarmerie journalist yekajuto muzamruta he avuka era ngudo sukuila huishe avuka wali harongowa kujeshia njaju anza relate shanga mu confirme yokaya aliwali haulwaya ni lukumani hata hamri haputo ya shuma nane zambi wali ngamzijuo aliwali ntwanza ni detaye auke mwinyingu joja zambe wae sha hafikiru kaya valazila nyanzo ya ukaya ngwambo zila sovehe hazamba zila o wampieje wamlatize mesha hao shaho kaliwali kajaulwaya ngamrudindrejeze banu aliwali bwa Komori haulwani lukumani hata hamriha foto ya shuma hate matemwe wafungwa wona aliwali wende wasinyifie haruma unsiye hafanya mashtaka he hadisi yesheleka kamja kaujua yosa wane hadisi ya ubaidi boma bandrabo wendato wa kwanza ubaidi wa kubali wahendata lewe yinu wendata malaupe na didi wakaujuha ushababi na malaupe waundwe wanruwa wakiki
no wajuhale wawo no maubaidi wede wa mabiokaya zenongoza ajiri karitswanyi sasino wanruala na mimi malaupe mimru wakiki chanja jibiwanizwe mabandala wafanya wakwenda waju mzaza ubaidi habari yo sawa neshetero shali wali o wakaona aliwali we sawa sezi so haunsie wasingifio haunsie ezijodunga abwezo na mwedenyi ma journalisti mwatahe avuka ujo mabaneza ajiri shami himi ezangu tsatsamba njareje dingoni aliwali haulwani Lukman endata hamri hapoto ya Comor Telecom. Abdallah harmas aliwali nartobaki mbabiabo harmas aliwali kwamba ukaya aliwali haulwa hata katifika tinya mentwabili wa wandomo hasiho mahkama hajibalia donc isababisha wandombo ka zinunda boba hajibalia hasiho mahkama swala ilongo jitamkoje bogati hambio kali wali hafu au tambilo kahongulwe mindu hamba ulawa katifika tinyama banu hofa kafika finyama de malanzi mndu yari hapoto ko muonge mfinge nyama kodwa angalaze surwa zali wali yenda wonele tafu unando wonele tafu kawo ujwaze surwa zali wali umuonene surwa wali osukuile kujanga lokata wanzo arongowe wemi mrodi ngoni hambano no tsinde namna hiyo kujadunga video chidungu video kujanga lokanga bomriye madu ambamba jao njamona huonwe geste shakujone mru yabo alali wali yona rirenti beyo tina ureje dingoni Mwenyezi Mungu na mwasilisho bano aliyo yaje ya zambe wae ngabo yabili ngabo wandu ambao kaya azali boga itside mru najoba ngo jemru ya joba ndahwenda azali mama yashindwa na azali wo munyi baraka yashindwa na azali wo mzimba wakaushindwa na azali chansuona namna najwenda azali ni babate hukola misimongo ni mowa mwe hansi yabo wala mrudo no wandu wadafinywa azali lewo wandu wandu wakaude azali no mhole majankudi haukangwa nzo wajilave nango wono mru jaja Yesu kiwangu jama dashafi bo yahenda hatangena matwanzi endawo nelbaki gena matwanzi endawo nemliba gena matwanzi endona Abdullah Abdallah atawatawa kutsumwe namba bahano ekawudu angalia dia ambassador dia gena matwanzi owandu wawo pia warwale buru kuchinya chenje yilo wenda wenga razali kwa tsusu buturongowa hatabo wa mwengaria fatuze mimi mide na jobanda ya mina mhezabo yo ya handani yabili wanubogashi mima bona kwa zaho wanruka ya za Shamsudini sivumbwe ya hamba sivumbwaze alama hata huono baadhi za sanksoza ndisorengwa sendata titowaze PS wanruwa rambu wale suala mimi kunoshidozi ye mruwambe hata shaywa mtsona mama jagala yo mafiti au kami himi heni mrujo wanzaya uhatuka huna mtwana walo hatuka huna unafiki walo hatuka huna mreje dingoni au kaya gashi wengo ndrambu wonro au katirenge de para mude mezi sitaza litabantu mtaha na minga mwedo atajusko bru au kezo radiana tindizo ya jafanya ya bunja joreje dingoni na mitijo kataji rahno wanro alo yao kati dungu azali au kaha wahado nika confiance shami himi miti mtwana mumtsuje miti mtwana wa premier dam miti mtwana wazali ekangabo watwana wajo sujudia wabangu wenkaba wotinde wabudu hasana mara mwamumi emrutsindami wala miti doshalaza gashingo njuwe kamrengo decision mitopulila wo journalisti tende hawutiba ki journalisti tamba mimi kabulo ka mi journalisti shami mkomor tidafi mimi tindoka zali vanu atanga mjohila mru ekazalala ni mdunga ta principal onizo ekenda hunru sononga bo verage mitso mlawa sirulinga muni kotoma mitino paro himila mrurumo ebenga nwa jodambo imwenza shonga abo inu habitude shabanu be kwa mrungure ndondro otojo muhimi otojo ka contre yahe manatsa huone sabo kaya kunparo himila mrurumo ekangure ndondro ikililwa tsokabo ikaser TV
ritsodo ambaze bizahi nzo njema zahi sambaka yapo riko shangiremba arobe nemba biza proje ya kanizo shezinji rika urema woyi doka yawo ikaja votewa wakati yatsu vote ya 2016 hata 2019 riko ambaze njema nezembi shabano abangarambo njema zendibo kombenga hari hezo winguni ya mwambando wa kilimba ya mkubalindo natso juari none mrwaro maguna nsola jani vurizizo hatu ho hangu nanrovia rona majunama lingutsoni kemru mshahangu nsujola landa hubi nsujola ndwaba shukura ngamushukuro Mwenyezi Mungu na balabo masihwata baledara na hali wabala yende wibishio oitira isi watatu aboika president Azali haini ajofanya kuna urekonese na zikenje mahata holiho yeye holiho ndawe kutu kubaluke president rangu le 24 mars hata na leo benga remember bonsi hahelelale gashi heni mwana mkomor ngurengo majuna ya mali hele gashi la komor heni mwana mkomor ngunro juna la dhahabu na fedha karangu le 24 mars wa komori wamba tindaye tina uparo kubali njema juzifanya haukazi njema za kiharamu sino na mwede mwarenga Abu Jahali mtahi Mwenyezi mwarenga Abu Jahali na Firauna ya jebano ya jahalalish yudazo kanga bofundi ya shangiria Azali hakautowa mawangidho akauda faiza sule ba faiza sulambo ka kerimrumwema kafiri rahane sila mumrenda nai ani hatafsiru ka bantu ngabo wanru makafiri no urenda nru wenjizema yefundi wadini wakajambo ka kafiri kabatize mazamru kafiru atatowa aya bakwata kazitso mswafuni suratul anzali ya tungabwa atano ya tosijini faiza yo parosha suratul anzali mbabahanu yoke jaheya nguna risami no hedata hakreye suratul anzali yoke tsaru mamsuhafu no hedata ngwa kufuru Mwenyezi Mungu yewe ni kwera isimshini harumeze mazirenda okomori na rais Azali jorengando mitiro sijorenga yera isimshini harumweze mayarenda we komori hauke katsinda ike jajo ka komori yewoti kafiri karijamba malalo juzi nera isimbushi wala katoliki Azali kajenda ya tsami aeroport manatu ya latende no la kafiri ani kanga manzo mwisheze langaji zahe mafundi wa komori wa dini wanu kamjorudi yo banu Firauna rudi ya ukawanu wosome mbide zijo waranje waranti zo Mwenyezi Mungu ahamba yabo twanza ntimizi namboka clear mitido baba tamando wasa kabati ndrongonje mazalajo zifanya ramule 24 tabaha nizirehem iliho hakanti haram nane na ndrongo ajifanyabo izo zikanti au haram au kanguri liso haram na riba ntitayari liso haram maraba menji Abdalla Abdul Hassani upande wa ye manda ya Rais Azali manda hiyo ngejuka uhisa mwahandau olihondawe mimi olihonda mindele 26 sha 2000 marangu babo tsami le 26 2021 ngebidwa Rais Azali afanye passation shakula ngaramba ukasisi karitum reconnaisse ya ukayera isi richojoji waya lawe rangudabaha haukaya haukawondo mulaka zizwara ngu 2006 airangu shekanga bomvuza umhunua na maandamano yo mhunua ngaronawo hama mezi ya mbaki ya bana 2021 hata iho wa komori ngwajo jibana wa jirger civil yabo henna shawiri zofanya do humhunua kabula 2021 sha 2021 ngarombo Mwenyezi Mungu mwana mtuani he sharia mshinzi ne accord de pombo ristei rirumani mtuani sharia shafombo insha 2001 sharia yashira shila karja shikubali
Meji Abdalla mimi ngaba bahanikao ntsura mbua ngone sokaya ibidi afanye passation 2021 yani ke mwananya zedwamana haba ikao ranzi 2016 uhunda 2021 yo demanda he ihisao kikawaida holihondawe kutukubali ya sharia zabarindi ni habaha kabla ya 2021 utokubali kaira isiwaho marangu babo mbesehwelewa nayi. Naam. Aha vote wa rangu 2016 hata 2021 haja abahari zambao raisi. Naam. Abahari zambao nge raisi. Marangu ntimizi utambe natsu hamba. Naam. Hamitsinto wandu wadongo jawe zubiswa mongamani. Ndize ntimizi baminga mombo Mwenyezi Mungu ntsibe wale shahada. Naam. Inshallah. Kodo ukasime Islam. Tina uretere kalmala hangu. Tamba ukaha voto rangu 2016. Yelimitia hadi yitimizi 2021. Mana mzuwani yafanye pasoye nae. Sharangu 2012. Harwari ya yemishinzi ya daula. Hajomowa yemishinzi ya daula. Katsu stehi yemishinzi ya daula. Hauswema gouverneur. Hauswema vice-president. Haja hata sharia shanyimenishahe madepite. Hajuruhu yemishinzi pia yahe daula. Yabora angule 24 Mars. Yabukati rais. Omuda. Rangule 24 Mars hata leo. Ungeshize malizaho wa Komori haram. Nguri tawaliyo kina haram. Nguri rumo ki haram. Hena ngongo ya zifanyo banu. Nguzifanyo ki haram. Nena mrufanyo haram. Ladhima ya tolo ya haramu. Yu arumansi ya Kiislamu rinje haruma halali. Awa tafsiru ukaya. Ramba ukaya. Ngujojwa keneze kuzishamvu shinu. Haukabanu rangudo muda wengu jo hukumlwa. Nano wanru wali wawe mishahara. Badema fonctionnaire aukayo droit ya hao. Nema contractueli. Shahena mru ulona posto ya daula. Ya siasa. Uliwa. Na kesuru karangule 24 Marsi. Gujo sezi sewa. Eka hondu nyumba ngejo urengwa. Eka ngena konti ngejo balwa. Eka katina ngujonja pirizo. Haukaya mru na demisioni ya pulilenzo dhamana. Bade kawahihesha patawa. Na awe manyohulamu hauyotorengwa. Yua tafsiri okaya. Ntum kubali rangule 24 Marsi hata leo. Sha le 26 Mei. Denge vakanti mruaji hahunulwaranu. Lazima ya yendeleka enafasi buha hata le 26 Mei vakanti rais. Eka harishindi hamvune leje yishi. Hendele hata wamhula utso hambari. Umuhimu 2021. Yabo karina ukaza dati ya ukaye mwezi ndrini. Haukawela wakati yifotso. Yote ya ibu ya tuasiche. Yuata bonze. Hukaba nurirengwa yiteani. Nentirengwa otaje ni mamerceneri. Yabo wakate mamerceneri wawo wajoulawa. Umuhimu nga bidori respecto wakati hiyo. 2021. Shabu andungu wajouleta. Edati ya 2021. Shaititso he 2020. Yodi manahambi ukaya yeye waye. 2020. Undra 2021. Hena mwendo nezembuwa na nruwendawo wasane wa mhunuwe. Ekanga bajoko ka mru jorenga ye badala. Haunga bajoka mru wa siyaso jorenga badala. Haubake wajeni. Haule jeishi. Denizi joka. Shaye ye waye. Kana uja utsoha wa mhula. Haukaba hamhula ya uhantiziwa. Ya udunge makalandrie. Ya ufanya resansma. Na uhabile makandida. Ekelera iyo yija. Kajazifanya. Yondo wakati ujowo na utungwa hoa komorukaya. Jinsite ya shohao. Walaba nkarino joruma kina mji. Ebengenge na haki ya doumba. Na utoreya. Namba 2021. Shaye ngujuo kaya. Ngemrumwena rumazedo amana. Hato wanru wa mzingiza. Wajua uka kwa na utsoha. Kwa na utsohe madati ayo. Gamtibizi. Ni kwambi okaya. Rangule 24 Marsa hata leo. Ungeshuha ukharamu. Na minga mina haki nuka 2021. Ezinge juenda nzuwani. Sha yetinde jokaniyo. Yetindo jueresa. Au kakartu na jarese voti. Au kakartu aminuka. Ngarjo humri hizaba kishata wajarese voti zanzuwani. Denge aba hakubali. Hata hamasulaha. Yatimizeye zahe. Isazibiri. Au kesa juruhe mishinzi. Hato wowa votewa. Hawata pirizo. Harengeze dwa manajinika. Owasaba zabonti. Abu kabati masulaha ya mwelewa nobo haribanu. Masulaha mazima na pulileze dwa manende zahe. Kabati namna rijohum respecte. Si mashababi wa ukombozi. Wahe daula uhaki. Harumale panzalo banu.
kabati namna wajoka masulaha resevoti masulaha tunaye walale jeshi ne komite international na welewe kabati masulaha hebwana woi itondoka na juzulu neze dhamana yenzahe au kesa minyemishinzi ya he daula hataheni aminyozi mahenti yabo karino ujwa respecte ya kensa ware sevoti he nambi yorendao do humhunua yatike mwongoni mwa wandu wajoka abo tindo kari mhunua ya balilwa abahanu abaja hukumulu ati wahatawa yeno wandu abo do mbaba nuriliyo ebenge mujojo ndeze he gozichamvu sawa na Bob Denard we akabanu yarengensi yatu mateka karjaka neze vuzo mgabili sho wakati ya gabili wa haroha ebenge yondena mnari yesho sine bwana woi shamru atinramene sengezi mati mkubali haukaya geneze mali za hatu neze mvungu fanywezo anza wenele jeishi chaka batena mru amini umrespekto kayera is raleo ramaudu roshao garilinda tosu kwajo pulaze dhamana hauya hunulwa ni wenzavuha naye ya eleukaya mwenzamvu ya ushindwa mvu. Abdalla ngawe natomaya ne omuhunulwa unu hauho ho demisione inu ngawe natomaya ngo numba alama haukaya garishia ozinji ngujoroha garifanya ujao na izo ngabone saukaya ilahale wanrandiso hamba ukaya garifanya ujao donc opande wa haho ngawe natomaya so nima lesualalinu haba ikauhone saukaya ngena zemvunge na zemali ngena mizinga wewe pande wa haho ngono tomaya ya ukaya wanrungu waju wasuile 2021 ya haho hiyo wanrua wadi au wanru tostahamili nezemvuza za bunduki na mali hata wakati ya jutamani ya rohe namjoka ya enamna twali yao ya baki yonde namna twali wao ya tolo upande ukaya ewewe ngawe na twama etwameyo ya Mwenyezi Mungu alani mwabenu kamra tishiriki Mwenyezi Mungu ojuha hatu sitombo kama uduntswa kiyama yeba nosukuwe hisha wetsone kiyama ija kiyameyo wijo Mwenyezi Mungu do emili wanrombe dunange sawa wondo wajaniyo yojoti Mwenyezi Mungu vanu utahana hundrati sawa sisi sitsinderilo no wingu wala sitsinderende so Mwenyezi Mungu sha ngasina yetomaya osoni mwa Mwenyezi Mungu wala zihazizifanyi hao garima kinisho wa Komoro na uhalema nzosoni mwa Mwenyezi Mungu aukeka Mwenyezi Mungu kajanza kazi na ufanyi feli yamba ukaya hate hohule hata joko hukumu Marekani ya hukumu shini nge ya jembara isi Mkomori yende utsu amini Mungu kande yango Mwenyezi Mungu amruhusu yebe haukaya wizi wo halali sisi ngari amino kazo haram wala kanti haram abungar jonar mo wizani uwo Mwenyezi Mungu yakawimisa wanre haki emanaramba daula ya uhaki dabori amino Mwenyezi Mungu ajari nike haki tsonde mahakama Komori haukawala wanyamizo wizani yabo enutsu amini lejila Mungu yabunga mfikirukana mumtsaho malazaliwa si wanuri wanoze mbana zinu owinji wa hatu Fatiha nejibwe nasingari amini ukaya hejala wanyiza Mwenyezi Mungu jorini koshinzi haukeya amini Mwenyezi Mungu timtsovu inuti ya Kiislamu ya lala mazarifu na mawali ya jaya tawaliwa ni majasusi makriminel masase mamercenaire mayahudi makufar ngari amini ukaya yalkaba ihana mwinyi yeshari hafilisha ndo wana magonza hatu shayeni da yo ya Mwenyezi Mungu ukawendo juo sukwe Komori ya kahuja wondo suko yende juo sukwe Komori jo huihangisa shangari amini ukaya yalkabe sa kwanze jomolwa nema Yahudi bese huishale jawabu huishale jawabu amba ukaya yalkaba nge jumla bahambo ka yeye kazabo Mwenyezi Mungu nebirili yesheshani hafishando wana magonzi si haza hatu dubirili ya yemishinzi dubirili ya yekomori dubirili wa wana wa Komori dutahaha kina usawa wa hemasiwa sha ubirilizi wopi ya wasi juu shahidi Mwenyezi Mungu wa eche wende generali wa hatu chakaritsuli nda mrulo na nida rumwensinu ito Mwenyezi Mungu shasi Islam ya watafsiruka twamaya na Fatiha na mnejibwe ngasine victoire ngasina ushinzi na singa sina kinukaya ekaye Mungu ndolari aminio aminio baringa sina ya kinukangu jori ni kaushinzi haraka kabla ya mezimisha shivana haukayari jwanzeke botasienza na sisuza sawa nabo rutsongwamba maudu ntswakia nereju habo tasartsongo timizimwa banu
utahano ngunda hatafsiruka tina urongo wa niba bateja wasaya ngasi na ushinzi na ngari aminio na singa rombo Mwenyezi Mungu ari liko ushinzi wa haraka rimunuwe neze hazi zisanga zifanyishi hao na singa sina yakinuka Mwenyezi Mungu jore nikale jawabu na yengu juo ka Mwenyezi Mungu ngendasi au kayende utu amini Mungu na sisi ngari aminio Mungu na si Mwenyezi Mungu uende mwenye mashawiri abundo mbaba ndakaza shehitwa akaza shehitwa itonde zembwana neze fatiha nele jibwe neze hazi enende yatahe Mwenyezi Mungu wahahe yende yatanganye heno yatum amini mgangi ya amin shaskarno aminu gangi ngarjo amini Mwenyezi Mungu kawende yariumba hatafsiru kanga sina toma au ka Mwenyezi Mungu ngendasi maraba menji Abdallah Abdul Hassan isha hamanga busu alekao li tawambabi ibano dossier ya bwana Muhammad Mwana ikawoi mongoni mwa wanawahi daula haki ndio daraja hindi sina ujuonji ya hombani mwe dossier haukayaye dossier yongiyo na mavuka wawo ye jujinge nzuani kwa ruhusiwa wendo magobani wawe na Muhammad Mwana haukange bidio ye permi ani deshti shihada shahe avuka yende awone Muhammad Mwana rahaye hakimu kajashitowa auko walohunu amba kwa na ujua loha ndanishi yao hakimu ya kazele fubanzuani halafu nyungu ikazwa Komori yabo Muhammad Mwana kajawo na fami kajawo na mwana kajawo na mrumshe kajawo na avuka haukayari yejuji ulono mjarada ngenzuani wende yabidi yatoweye ruhusa yabo kabati mrujojo ambandro ngowo ya Muhammad Mwana ukakumrurizwa humona iso ate avuka wahahe rangunde le panza lilatana le wata gendarmerie abo siku dzima Metra Mahamudu yenda gendarmerie yende yajue kajawo na Muhammad Mwana kajaniki washti shihada ngam confirme banu ya ukaya rangundo sukuila taleo ye avuka katine dossier ya Muhammad Mwana katina yabo ye mrujo abangwambo hadisi ya Muhammad Mwana ibakishi ya journalist ukawende utsatsawo na juji chate yavuka yedu ambale suala lino abo alamba nayi aukakatine dossier yonkodeni embabu nuni ko amini fubu Muhammad si wananya kar jamransi nasinga amini okarika na solda sujan aminu kaya kanaure mwambembili ya derape changujo aminu kaya sisi karitu aminu kazali rais embabu yonga minaki ka Muhammad hazamba na yengujo zamba gam aminu ka Muhammad ngujo wambio kaya yela wayabo ngari jwenda mbiyo si daula ya uhaki heni jozingarwa na tsoba kishwa yuhata jujavu zihe shaye la wayabo ngujo continue yembana neni namna ya ufanya atari mhunuwe heze kalite za shababi heze kalite za movement ngari jo uzifanya karna ureje dingoni na aminu ka Muhammad Mwana zamba kana uziharaya na mingam aminu kaya kana unjadrid yake kazamba ngari aminu ka Muhammad Mwana ngu aminu kaya sikari na patro sikari na mruri furnise au kasi karifanya hazi sina mafanya siasa sha gari wanongwa na nzima sina mafanya siasa au kangasi wa ujitenga shababi mleo nge wajifikiria nge wa urengaze dhamana za hensi nulewe na maud yode mana nuhambia uka Muhammad Mwana nge makini na sisi waheda ula uhaki gasi makini mrajo juzis enganyi makini na nyirangundo sukuila kamtsushinda mweda mwamlibere ashe yo fasili ho libere mrumzimari renzo wasa garanzwe wa sambi yaje garanzwe wa Mamadu waje garanzwe wa Salehi waje garanzwe wa fungwa nzuani waje rijeri tsanganyi ho wanru waloma deraru maze parti no wanru wanu rendera fungwe mapuruzonye wa hatu hazima na hofungu wa mapuruzonye de kabaja daula ya haki ya usawa na sharia de kaija namna yokaye people wa ile ukaya ezonda wala zojwa zinundu maudu ezonda sambi zonda dhamana siasa ezonda Muhammad Mwana zonda shababi eke shababi hayele ukaya yo haki shababi mkomora jikombowe shababi mkomor yake wa urenga dhamana shababi mkomor ya joka kanatojo tolo hazine namna inu kanatojo tolo salere namna inu kanatojo dhulumiwe namna inu ya milokenda za kanatojo hezizo za biashara namna inu ngari wa parao riwambi ukawlati Muhammad Mwana hatilwa pirizo hasibabu ndo usawa no nafasia wahazi na sharia na dini na mila
no sawa wahe masiwa waho wa Komoro haukangwa nilo hazi mwana mkomori onde hazi mwana mkomori ya soma yaje ya jani kwe hazi ya mstahiki Muhamadi mwanangu wanilo walobo nze mashabab waje waruma mama kronera isimbushi haukawala wausawone mashababi wa Komori wasomo wataho yuzini watahao sharia watahao dini watahao yeshomaji lo hunu masiwani tawe ngaritahao henna isiwa chike na usawa ili rizunguliane mba amani ya kabanu yirejei ze biashara zipuhe mwana mkomor yajihisokeme shahinga yobora yodeze hakirizi wanao no banu Muhamadi mwanaliyo nekaha hafu hasibabu nzondongo hizo hafu shahidi au kashinu jihadi na abondi zorombe la osonti pia rundwaneza Muhamadi mwanarike karepirizo ye karifu karijafa haram rifu jihadi nangar amino kaina mzima dasulo ne prinsipu ya wanaiti inu ujotilwa magobani na kemakini hauka Mwenyezi Mungu naye na yengu amini sawa ne maswahaba wa kwanilashe jihadi na amini ba Mwenyezi Mungu de umhifadhi manadamu kano shida mfanya ndongo yarudia eleo kaya kaye toka Muhamadi mwanange bala itolewo maudu shawa eleo kaya kanato kaya wata osupa za lajo timu mahamengo mfukara mahamengo shenda yake wabakwera itolewo maudu Muhamadi mwanangu jolao shaha utimizi Muhamadi mwanakar jamransi Muhamadi manangasi harumahazi na ngarombo Mwenyezi Mungu harumazi haziri zifanyawo shababi mkombozi jumwe startibu rifikirio rihunde owakomori wa risutene juma epla raitrase ya maendeleo na amani rijo recupere yentinu vatina utadam na singaro nawe victoire omihononi abungari parao rowa baba hatu rowa zaza hatu rema shababi hususan rowa lohundani na bonze neze janibu za siasa nesesete civili riwambio kaya na mkemakin shaye kamparo mruambe kajalahwa yatizizimbize grupu za wandu chele uke komorilu ya tusontipi hato walo azali wazonoze risa wato subutu reklame na walawe harumale gobola nyamba waliyo wake hashir waone bamfi nzima ya ola rumangalawa yoto za zemfi pia hatafsiruka Muhamadi mwanange makini na siwananya karjamransi na singa sirukaya ye hakirita hao Muhamadi mwanangu jondaze haki za heze nsuzinu emavuka wahe wahisa hondra maudu garombo Mwenyezi Mungu waswili ili yahundre ze permiza inshallah taala kawabuliwa ukanga joka temavuka hoto mwana yoti nyangu garombo Mwenyezi Mungu yani kwaze nafasi za ufanya hazi ya uwena Muhamadi mwana ile majournalisti bawajo muzisa yambesha funga Muhamadi mwana na mimi bengenga mjuo bandhu ya alama sina usubutinza mbebanu au kayanga zijoheze mavuka usiu tibahi tituwa yengu yo journalist kamuni kobo gashenda watahe bango jojua wo kweli neze PSC karla wabanu mrundongoneya ngamjohambiye hadisi jo sababisha ujwa wa mjarada chati na ujwa nizambe public lwendele suala la Muhammad Mustafa maraba menji Abdul Hassan gasi harmai masuala ya mwisubanu ranzirandi sawa mpango hatunu takriban ilera na dakika mfukare ririfanya ilera juzi ama le suala kutudhukuru hata ye muhafidh wahishe som jengo shangazija ebanu ye muhafidh wahishe som jengo shangazija ngemema harahara swafi hau namnaje kartushi karjaparashi yatileo bahi karjaparashi wa dhukuru ye muhafidh wahishe som jengo shangazija boboga wende jamba muhafidh minja kubalukafo tewa kabajajiri mabadili ho hunungazija ya guverneri ni mjuwa wasani Hamadi na mamjo kangu joliwa zentereza ye mishahara hengu joliwa ntwanza ili niremane malomo ni mkubale mbidi njeni harembidi kono na tuharashe hitwa shavo to 2016 fatuze mruyenda dukane darenga pupe aja yali misaru mwale bandala mroju antu mwazanele pupe la dhahara na fauzi yapo mtula tawakati au kama mjoreri atawo imongo ni waju sewe mishara irenga mtula tawakati njajo kama vota oyi guverneri guverneri ndio ni mfungu wa okaya popo tiji imauti jangaje ni jangaje belo la hangu mina hamba tamba ukanga mumfaniso na popoti la fauzi yapo munazahara lilandwa lwenda weliona
lasa wana populacho jusi wale hansi warumwe salo ya mroju chanja jo kanga bodwa manangwa gouverneur njamkubali tinoparo mkubali ngamtumfanisa na pupe na yengu jo sezi sewa mchara wasani hamadi ya urenga tinaureje dingone hukami mini maraba menji mwanyasi Abdallah Abdu Hassani sha ulawanana le suala la mwiso swafi rakwanzari huzise utsanganye na ye message ka ujanzala wibehe kabla ya mpango uhisa ili ribaye mpango hatunu rijohanza rijuwe au kayanga muone sawa ya ukaya ganzao dola haki 2016 2021 ulawanana le suala hilo rijue haukaya nyinyi mhabilioka 2016 2021 samahani 2021 de habari kaonga monesao ya ukayange video ye raisi ya rohebo Buhari sisi kwanza rijue haukaya kamtukubali kwa raisi holiho de namna wajitekeleza hapo wababaikwa maudu johanza ya roho eka haroha kabla ya 2021 ujo propose haujoona mruhindi ya zingare ya daula ya yendese au chama hindi institution hindi wajoiona aula izingare daula yendese ekeitoka zembio za hanyu ziwaswili maudu hauleo hau kabla ya 2020 ili ribayo mpango hatuni wanama Abdallah suala jema na tena taji kamjoka yaye mrujoka yane na jompropose hena mruwanwe mbana yenu na yenda kandida na wanzoende kandida wastahiki cha anuye mrujoko ka raisi wa Mwenyezi Mungu amanziha Mwenyezi Mungu esaha molongu mjuo sina ujonja haibuni nijue au ni propose mru na mimi njani kwa unabii wa mtume sallallahu alaihi wasallam wende atole nyongo ranja daraja ya hwerwa wa hai kamu propose unimie numie nedena ombe Mwenyezi Mungu yanonese tabiri yanike garante kazokiri yanike mru ya bidia je yarenge badala ya zali sha unajale tabiri waiwo na yiyo yike kweli yake wa urenge wa badala hokawoka na uzubu nasikari na wana hizo hatafsiru kanga mjibu namba ukaya emru ujorenga ye badala ya zali demrulo ne kapasite demrulo ne marifa demrujo stehize kanuni no usawa wahenesiwa dejo respecte ze haki za kibinadamu dejo fanya kosta yarinike verite conciliation gebidori suluhu za kweli arendambi ya julwa shange bidwa wanu warumao lewo wati wahiwatawa wake mongoni mweze hukuma za mwando wajorengwa ngerjerido tsahe za dingoni shake tsubidi watawe au wapashi au wafanywa suluhu mru amaduo karta homru tujo kubali suluhu directe shange bidwa bake kosta azalia asumene shekundisha hao wazingarwa waremwazebuni wahukumlwa ezitendwa wazifanya wanikiwa sanction warudi majeshi wasaribawe zendongo zinu no wandwa mahakama na madhama na seni ganzawo wahukumlwa zitendwa zidiro na sezi hukumekawe jo jabanwani kwa dhamana yambeti na urengo wa dhamana tena yararu emru rijo umsutene demru jo respecte ya ele ukaya ze dhamana zibidiwa ushababi sawa nansi za kiafrika baha na ne Faransa warengawo wa ushababi wa utendezo soni au kaya hena mru ya renga tret ekeja yorumishe harumishihe ekayo renga tret ya kubalake nsondani ekamru arume daula yinu hatimize mahamengo mitanu heya ya ile ukaya zeseveza heza uruma ngazijo hangaliwa yastahiki yarumishihe change bidio surwa za nyumeni na mwendo wa nyumeni wanruwa change system nane joha abweturu ya nzwani mrujo respecte yejoko karanu ujorenge badala azali ujokabanu wangaleze shari ya mshinzi washire kwa zito wangale shiri manisawo washitowe wangale shiri sulihishawo washitenziani wangalie ye masulaha no sawa wangalie hobdi mahenti isho wananti wajoafikiana wajoshi kubali ili maudu wandojo kubali shambengende transition waja mru riwanawe mbwana yinu hakaanti rishie duskuru ya mando yahe
riwono kangu tawe fatiki siitso rudiri mhunue varudi bakenti mrwaji akakartsuwana na sura za wanada garishinda na system atafsiruka rekaye mrunge bonze rekange hundani omuhimu karina urumani mjeni shahena mrujokoruma bantu do mafikia yaho wandu wa wanwe bwana nana wandu walwazalika ungo arimawe system ekangwao abungo waruma bo hakiju rawanzwanira wa malira wangazija bali nana wananyasi wa maore kangwa anzo waje warumbise yabo mimi emruni mproposeyo de jodunga emsulaha utijojomo wa emishinzi utijorejezo banazali ya kazi wende mrika unga mjo mpropose shantina dzina la mwanadamu wala ntina surwa za wanadamu wala ntina fikira yamba mrito kayonti itondo watwani ya no sawa ne master ya daula ne zemila ne dini yaho wa Komor no mzunguli wa hemarahia na baina hezi siwa nano wa January jili yao no mrohatu bonze ani deze frontieri ya stehi la jimbo la taifa ya stehe beramu ya stehi wa uraisi tiraisi ya stehi ya wa uraisi wade mwanadamu ikawe daula haki garijo humswitene ya rengeze dho manazinu shati suraya za mwanadamu au mrulo na mahaminji au mrulo na experience yoti ndio rita hao garita homrulo na muru wana imani na prinsipu na ujostehi zembio zama hana maha wa Komoru onti pia walo hundana bonze wazifanya nruhusu ni rongwele jilaha hangu hadaka nzima undrambili ni parowa na nyasi wajunro bonze wambio kaya etwama ya tundao zemvu za tundao iliho yo paso mpira rijitiniye na ribauso ye kadversary ritie atafsiruka gamono haya ekamrwa wono mrurambari wano bana ngeyabungu tsamba kufuru na bala ngushindani yo daula ya ukaki tidawala wakola piza walambali lobumbo la wanadamu yumruka na ushinda ya hause nyama yoka yambali da siri wanao garjo juwa shana rejebu ali swali na bakimba bandano wafikira shabati kimba bandano wa adui haukaya imgazi jarongo wamba enyomwe jane suhamwe jane henabwe kena ukiri ye mwana wa yulwe kozani yashinde yafanyiswa operation wa lazeri ye kaye docteur kwa twafikiana ne infirmier ne sage-femme ekakwa jafikiana yabo lazime mwanangu joranda ndombani yafi na rivuke ne mwanolo mbani hunu rivukishene mzade sha eke pase ulwe kozani hafu nwe mwanolo mbani yavuke ijo mkinu kolandera isi maudu na woleza hezibiri mzazenge na wenji haukena mru ya utamani yake na monwe mwani yafi shabani hadu ijazali weye hamba ukaya mzira mru nabone kerufi wana hufa shasisi kerihufa raha na ufano wana ne toma nembeu ne arullah hensi karifar kana na dunia no uzima hensi ustahilwa ne beram na le jimbo la taifa yabutanza ndongo zenyu wandu mlobonze gari jojo remana gari jojo parazana gari jojo babanda na fikira shana mkera dhibake mastehi ya hedaula bake mastehi ya zukiwa mru na mhuwa mru shelera ndiyo wiyo efiki hikeri macho maadabu mbali macho nzimbali kanza woriele ukaya kamjomba kamhu ekaucho hazezo amana zao utrahise wanrulo we na ofikira kanzo kubalize sanction wandu arensize fikira za mjina mabavu na malao wandu waele ukaya ekakari jashinda rado jini kaze sanction abaha rekana dhoma na daula gejoka miji na famina yezi za kabila na uwanzani na wana hamade mrurande leo utsole we tafsira heshrafa shahid daula abunga mparo wandu wa Marseille gamparo wandu wa Paris gamparo Lyon gamparo Nice gamparo La Réunion gamparo Genève gamparo Senegal gamparo Qatar gamparo Bushini deni mbaba anu bwalo mwana mkomori aminukaya daula hakinu inti yabdala ne grupu hao ne mzaze mwenze rumbi la nuya tusonti pia nane mafanya siasa rudiri mabenuka hena mruna kena huba ya he siasa mshinzi ya hensi haukaya mtume hafanye siasa hauka siasa inti haramu sha siasa tunafikina ndrabu hatafsiruka gari parawe manotablu waloze ntanata za he Komor ne manotablu walobonze wasulihishe wana wanzoye daula haki ne siasa mshinzi
no usawa wa hema siwa elera ya utsanganyaze mvuizo zija heni ya wahia bomba ni shetani mrwati remwa ni jini bosa husana mahariba shemeza nkodo badala ya uhabili mtume aparesha hada haukari sarasu liboswafana marua she jihadi taisho shojo towa roho shojo vukisha mwanadamu na singara amino kaya kayiri mru ya farumwe jihadi raha na uremani korona mru afetanda juu ne ngaibu ya shababi de kare mwani palu hafu sha wa uzazo wa shababi de kahafa mbana juu na amini ukaya yandensi ya hatu yande masiwa hatu undo zimahenti undo nafasi wa wahenesiwa rispehi ye mishinzi ne haki ya 2001 accord de Fomboni ili rijoka na usalama na usawa au karitsanganya dini na damu na mila na nasaba ritsanganya ndongozi nji harumwe masiwa watu yomani gashinga muboshelo marahaba RTMC ya mbeni nanu mfutano mfubato wahanyu ne Facebook kwa FM harumwe misio yinu na neze siti mbani na mbali wajoko renga zenrongo zinu wazitambazi nano wandu wako aji haukena mru ya partage fikira mshinzi wa mwendelosoni uongesa waneka hapartage dini ya Mwenyezi Mungu na usilamu wasibuzi kaze ndongongizo na manufaa nensi na minga mabovano Mwenyezi Mungu kaze ndongonza mbao zinu nga mzambo hautsatsa zamba fikira na unafiki ndrenge ye roho mtife hanyorambi Mwenyezi Mungu ndrenge roho ekanga mwana mbana yinu hamnafiki haunga mwana hambebe haunga mbanda londongo wa Komora ekango kubalukanga mwano hensi unsaidie bwana woyiri mtowe banu yentinu basauhe rike mongoni mwezensi za basauha gamparo ye Comité International gamparo eligarab gamparo ye European gamparo atapinidi gamparo ye Afrikeni gamparo ye Francophonie gamparo makungumanyo ya kilemengu wajundrawo harumayensi hususan do wasedi ya Accord de Fomboni wala neshetan waeleuka kentintinti yangamia zenkuza hanyu kazina ukansi kasisi ganyi matajiri o wanayiwafu abuka mnoka na utajiri harumansi emana walo mlo wahunda walo watiti ripare balozi Arab Saudite ne balozi mfaransa ne maraisi wa waidi remfaume raisi mfaransa riwambi yokaya henna zijojiri harumwensi ya hatunganyi mazahidi haukaya nyide mbirili yawo ye amani ne masulaha kasinderi maonanyi nanga mjuwawo mizi uwo fukara na abo siti mafukara ukasita twana chakarabu Mwenyezi Mungu mlane shetani haukamri kolonize haunayi hatabu hadini hafikira haustaarabu rikubali ritwa ibo wanyiju chamanzo mwele ukeka muhimu mshinzi unujo moha gamwe honso tare hindi haruma zenti za hanyu ne Komor osoni mwa wajao rabeba lozi mfaransa rimelezo kama hajana na mengo mitsano ya koloni zenti ino kabula hembushi ne msawahili rimambiyo kaya rirengo uhuru wa hatu chakarja rengo uhuru ritsaua rile mhogwa nyongo na Sibiri ritsaua ritile mkate wa samli norike maungwana gasta ruti ribembahiru gasta yari ureti makini shauri bulie renshi hemba unayi wa hatu norike waungwana utirejeza ruma utwana ebenge ekatsirongo wanayi gamtsaho wanishili yao basi wanadamu gamjojo nipara chamro atinrongo public na nipare bamihweke wakati zalwa ni mzaze na mbaba na kabila tipu haruma mji wa siasa na dini na mila mitinya mashijendawo miukubali mruha nongoza miukubali mbina zamba na nambina zifanya au kami mwanadamu au kekatifanya nrongo itsondiyo o wanzayo banu walala kukaradhi nanu mji napuha wajwamba mimchoshe ebenge ngamtsahoze sama hosoni mweze waji za hanyumwima nyimaridunga banu ekati rongo anayi ngamtsahosamaha ekati rongo wandro wosedizi wa Mwenyezi Mungu marahaba menji Assalam ahsan
Maraba menji waangalizi watukufu wa hili dahula RTMC hamadi namna kao mkauzidunga hunu rikaribisa Abdalla Abdu Hassani kao haonesa zenrongo pia harma muda wa ilera na dakika 25 mahadisi ya hatu mahadisi kao ya kawa shiha harma li suala la alika na ne hawa ya siasa upande wa hahe haonesa ya ukaya nge kut ke kut 2021 nge bidio yeturu iwaswili harmashe siwa sha nzuani wajau haonesa ya ukaya mongoni mwa erohombi ikawaifanyishiha hau omavu imani ikawaifanyishiha ne rais wa daula debe yakautimizimwa ha hunu katatso dhukuru abengeze roho zalawa rwakandaye rwatukandaye ikao hunu hasikitia haswa de mufti wa jamhur wayatu dhukuru ya ukaye mufti wa jamhur mongoni mwa zengazi za roha harma yensi ya hatu hunu haonesa ukaya hizo mongoni mwa wamtrao wahe imani ya Azali Assoumani rais wa daula beikwa yeye upande wa hahe nguonesha ukaya hata hunda muda unuraha katukubali ukaye de rais wa daula ya Komoro na hunu nguonesha ukaya 2021 bila shaka nguombo Mungu wajau ngona zajitahidi wajau ya ukaya wa mhunwe yabo beikwa wa mhunwe kabla ya 2021 haonesa le suala la alikana na aliwali kwa imongoni mwa wandu wahi daula ya haki ya ukaya izo ya hamba kature jeidi ngoni bahata hainjeza za nyumeni kwa wandu kwa jaka uzijua haonesa ukaya hariwa poto ya telefoni izo torturi ikawa hende na ufanyi wanaeka jamba ukaya aliwali hafu shahamba ukaya haulwawa kiasi ya utosha kabisa yabo ikawa wandu wa mono wandu watishangaye bayo ukiri mru hauno mru na bala haudwawa homuoni gauhozawa mru hajua hende wajau baadhi za masuala ha para abenge usoni mwa wa Komor kamil rwalobonze rwalondani ya ukaya wandu wajojo bambada na kifikra shaye malapizo baadi wala andrika o hunu aswilia hao wo wandu wa ukawa dola piza wandu shangu paro wandrika o waona kodo nzima hau faliki nzima ya ukaya Allah wandu na khatalifiane shawatila pizane zejama pia salam ahasantum kabadzimana muallim gash harmay malaliko Abdalla Abdu Hassan rais wahi ye dawla ya haki ushababi wahi dawla haki harmay teknik ikazingarani bana Tajuddin bin Sayyid Ranziho ulaya Faransani zejama pia salam ahasantum